بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، NED انٹری ٹیسٹ کے سلسلے میں ہم کچھ لیکچر ریکارڈ کر رہے تھے اور لاسٹ ٹائم چیپٹر نمبر 2 اسٹریٹ لائن کا کچھ ڈسکرپشن نوٹ کیا اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ ٹیسٹ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کیا گیا اور چند فردر کوشچن ہم جو ہے وہ آج کے لیکچر میں آپ کو سالو کراتے ہیں تاکہ یہ چیپٹر نمبر 2 اسٹریٹ لائن کا کمپلیٹ ہو جائے اور آنے والے سیکنڈ ایئر کا ٹیسٹ وہ چیپٹر 3 پر بیس کر رہا ہو۔ بیٹا ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے آپ پراپر طور پر جو ہے ہمارے اس گروپ میں شامل ہوں۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں اس کا نمبر ہے یہ 0332111905۔ اس گروپ میں ہم ہر منڈے اور تھرسڈے کو پیپر سینڈ کرتے ہیں اور اس کا سلوشن بھی سینڈ کیا جاتا ہے۔ یہ سیپریٹ گروپس ہیں گرلس اور بوائز کے، تو ان گروپس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم منڈے اور تھرسڈے والے دن پیپر کو جو ریلیٹڈ ہے پاس پیپر NED انٹری ٹیسٹ سے وہ جو ہے اپلوڈ کریں۔ تو بیٹا یہاں پر تو اب ہم جو ہے یوٹیوب کے ذریعے ہم کچھ ڈسکرپشن کچھ کوشچن کے سالو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور آج اس سلسلے کا اسٹریٹ لائن کا کوشچن ہے۔ اسٹریٹ لائن میں ہم نے 40 کوشچنس بنائے ہیں۔ ان 40 کوشچنس میں کوشچن نمبر 1 سے 20 تک جو کوشچن پیپر ہے وہ اس گروپ میں سینڈ کیا گیا۔ اس یوٹیوب چینلز میں اب ہم فردر کوشچن نمبر 21 سے کوشچن نمبر 40 تک کے چند کوشچن سالو کرتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ رہے۔ اب بیٹا دیکھیں یہاں پر یہ آپ کے پاس ایک کوشچن ہے، کوشچن نمبر ہمارے پاس 21، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن ہے کوشچن نمبر 21۔ کہا جا رہا ہے کوآرڈینیٹ آف اے پوائنٹ، ایک پوائنٹ ہے اس کے کوآرڈینیٹ آپ کو بتانے ہیں، ٹھیک۔ کوآرڈینیٹ آف اے پوائنٹ that divide the join AB in ratio 2,3 from where A and B internally۔ یہ آپ کو 4 آپشن دیے ہوئے۔ ایک پوائنٹ ہے، کیا کر رہا ہے پوائنٹ؟ ڈیوائڈ کر رہا ہے، اس جوائن اے بی کو ڈیوائڈ کر رہا ہے۔ کیسے ڈیوائڈ کر رہا ہے؟ اس ریشو 2:3 میں ڈیوائڈ کر رہا ہے اور اس کے کوآرڈینیٹ کیا ہیں؟ 5, -1 اور -6 اور 5۔ تو بیٹا یہاں دیکھیں اس کو ہم سالو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کوشچن ہے یہ لائن سیگمنٹ آپ نے بنائی۔ اس لائن سیگمنٹ میں ایک پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ ہیں 5, -1، سیکنڈ پوائنٹ ہے -6, 4۔ ایک پوائنٹ ہاں اے لے لیتے ہیں ہم، اس کے کوآرڈینیٹ معلوم کرنے ہیں۔ یہ ڈیوائڈ کر رہا ہے کس ریشو میں؟ 2 اور 3 ریشو میں ڈیوائڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہوگا یہ کہ ہم جو ہے وہ اس میں فارمولا اپلائی کریں گے، ریشو فارمولا اپلائی کریں گے۔ انٹرنلی بات کی جا رہی ہے تو بیٹا انٹرنلی کے لیے فارمولا اپلائی کریں گے۔ وہ فارمولا ہے M1 + M2 ڈیوائڈ میں پڑھا جائے گا اور یہ چیز M1 اوپر آ جائے گی، M1x2 + M2x1، ٹھیک ہے۔ اور نیچے یہی فارمولا ہے M1 + M2 اور لکھو گے M1y2 + M2y1، ٹھیک۔ یہاں M1 کی جگہ 2، M2 کی جگہ 3، اپون میں 2 + 3 ریپلیس کر دیں گے۔ M1 کی جگہ 2، یہ x1y1 x2y2، x2 کی جگہ -6 3 اور M1 x1 کی جگہ 5 ریپلیس کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا اس کو سمپلیفائی کریں، آپ کو آئیڈیا مل جائے گا۔ یہ 5 -12 + 5 3 15 اور اس کو سالو کیا جائے تو یو گیٹ 3/5۔ اب آپ اپنے آپشن پہ آئیے، آپ دیکھیں 3/5 کہیں لکھا ہوا ہے، 3/5 ایک ہی جگہ ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ بی آپشن جو ہے وہ از دا کریکٹ آنسر ہوگا۔ بی آنسر جو ہے وہ آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے دا پوائنٹ آف کنکرنسی آف آل میڈین ان اے ٹرائنگل از کالڈ دا پوائنٹ آف کنکرنسی۔ پوائنٹ آف کنکرنسی
पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का मतलब ये बेटा कि ये ट्रायंगल आपके पास है, इस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ किया जाए, जो सामने वाली साइड को 200 में डिवाइड करें, मीडियन, ये दूसरा मीडियन, ये तीसरा मीडियन, ये तीनों मीडियन जहाँ मीट करेंगे इसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहेंगे। मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल मीडियन, मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इन चार में से कौन सा ऑप्शन होगा? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, इसका ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है स्लोप ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट उसका स्लोप मालूम करना है। ठीक है, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट को लाइन ड्रॉ की गई, इसको बाइसेक्टिंग कहेंगे, बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, इसका स्लोप मालूम करना है। ये लाइन एंगल बना रही है 45 डिग्री के, स्लोप इसका जो होता है 10 ऑफ अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा की जगह आपने 1045 रिप्लेस करना है, 1045 1, इस लाइन का स्लोप 1 के बराबर हासिल हो जाएगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन 24 में इफ़ अ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन है जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक लाइन ड्रॉ कर दें जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0 और लाइन पैरेलल टू हो तो इसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट 2 हो सकता है, कांस्टेंट 4 हो सकता है, कांस्टेंट 5 हो सकता है। तो देखें लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, लाइन जो है वो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इसकी इक्वेशन एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इक्वल टू 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ वाई इक्वल टू कांस्टेंट, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेटा इसके बाद इस 25 को हम अब बाद में डिस्कस करते हैं, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है इफ़ अ पॉइंट ए इज़ 2/3 द वे फ्रॉम 110 to -84 देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी, एक पॉइंट है जो 2/3 है द वे उस रास्ते का जो 110 और -84 से मिलके बना है। तो बेटा ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो मिलके बना है, 2 पॉइंट से मिलके बना है। किस किस पॉइंट से? 110, एक पॉइंट है 110, दूसरा है -84, और कहा जा रहा है ए जो है एक ऐसा पॉइंट है जो 2/3 है। 2/3 का मतलब होगा, बाज़ बच्चे पढ़ते हैं इसको 2:3, ऐसा नहीं है। 2/3 का मतलब है इसको 3 हिस्से किए जाएं, ये 3 हिस्से आपने कर दिए, और 2/3 का मतलब ए को सेकंड वाले पार्ट में रिप्लेस कर देंगे। ये ज्वाइन है, ए जो है 2/3 है, हमने इसके 3 हिस्से किए, ए को सेकंड पार्ट में रिप्लेस कर दिया। अब आपसे कहा जा रहा है ए के कोऑर्डिनेट मालूम करें, तो बताएं ए किन रेशो में डिवाइड कर रहा है? टोटल रेशो 3 हो गए, टोटल पार्ट्स 3 हो गए, ये 2 पार्ट हो जाएंगे और ये 1 पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ रेशो क्या होगा? 2:1 के बराबर हो जाएगा। अब हमने रेशो फार्मूला अप्लाई कर देना है। क्या है रेशो फार्मूला? वही फार्मूला आपने पढ़ा है m1 प्लस ऑफ m2, और ये ऊपर जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, और ये m1 प्लस ऑफ m2, ये आ जाएगा m1 y2 प्लस ऑफ m2 y1। बेटा m1 m2 की जगह 2 1 रिप्लेस कर दोगे, है ना, 2 + 1 रिप्लेस कर दोगे, ये x1 y1 कहलाएगा, ये x2 y2 होगा, m1 की जगह 2, x2 मीन्स -8, m2 1, x1 का मतलब हो जाएगा 1, तो ये मिलेगा आपको 3, ये आएगा -16 प्लस ऑफ 1, -15/3, -5 हो जाएगा। आप चेक कर लें, पहले -5 ऑप्शन कहीं लिखा हुआ है? अगर -5 ऑप्शन कहीं लिखा हुआ है, -5, 6, ये सी ऑप्शन है, तो आप जो है वो रिस्क ले सकते हैं और कह सकते हैं सी इज़ द करेक्ट आंसर। और चेक करना है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी आप चेक कर सकते हैं। बेटा अब देखें, यहाँ कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन
لائن کی ایکویشن معلوم کرنی ہے. پاسز تھرو دا پوائنٹ 2,3. وہ ایک لائن 2,3 سے پاس ہو رہی ہے. اینڈ رائزز 4 یونٹ فرام ایوری یونٹ انکریز آف ایکس. بیٹا کوشش کریں, ہماری اس ویڈیو میں لائٹ کی تھوڑا پرابلم رہتی ہے. اپنے موبائل سے اگر آپ دیکھ رہے ہوں تھوڑی برائٹنیس بڑھا کر آپ دیکھیں تاکہ لیکچر سمجھ میں آئے. اب دیکھو لائن ایک پوائنٹ سے پاس ہو رہی ہے 2,3. رائزز 4 یونٹ فرام ایوری یونٹ آف ایکس. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے پاس ہم ایک یونٹ بڑھیں گے تو لائن 1 2 3 4 ہم ایک یونٹ بڑھیں گے لائن 4 یونٹ بڑھ جائے گی. تو لائن اس طرح سے انکریز کر رہی ہے. پھر ہم ایک یونٹ بڑھیں گے لائن فردر یونٹ اور بڑھ جائے گی. تو یہاں پر لائن ایک یونٹ ہے 4 یونٹ بڑھ جائے گی. پھر ایک یونٹ بڑھیں گے 4 یونٹ بڑھ جائے گی. تو سلوپ نکالیں گے. سلوپ کا فارمولا ہے رائز اوور رن بھی ہوتا ہے. تو بتاؤ رائز کتنا ہو رہا ہے 4, رن کتنا ہوا 1, سلوپ کس کے برابر ہوا 4. اگر سلوپ پتہ ہے تو لائن کی ایک ایکویشن کا فارمولا ہے mx + b بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سلوپ پتہ ہے تو y = 2x ہوگا. b ہمیں نہیں پتہ. تو یہاں دیکھو اپنے آپشن میں یہ بہت سارے آپشن لکھے ہوئے ہیں. کہیں ایسا آپشن ہے جہاں y = 4x, رائز 4 کرا سوری رائز جو ہے 4, y = 4x کہیں لکھا ہوا ہے. y = 4x, y = 4x. یہ دو آپشن ہیں. یہ دو آپشن y = 4x ہے, آپشن اے اور آپشن سی. تو آپ آپشن سی لے لیں گے, سی لے لیں یا اے لے لیں. سی آپشن کیا لکھا ہوا ہے 4x - 5. کیا یہ ہمارا جواب ہو سکتا ہے؟ بیٹا دیکھیں ایک اور انفارمیشن ہے. لائن پاس ہو رہی ہے 2,3 سے. لائن کہاں سے پاس ہو رہی ہے 2,3 سے پاس ہو رہی ہے. اگر لائن 2,3 سے پاس ہو رہی ہے تو وہ اس کو سیٹسفائی ضرور کرے گا. اس پوائنٹ کو سیٹسفائی کرا دیں. y کی جگہ 3 لکھ دیں گے. تو یہ ویریفائی ہو گیا. اٹ مینس ہمارا یہ سی آپشن جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہوگا. نمبر 28 ہے, کہا جا رہا ہے ویلیو آف k. ایک ایکویشن ہے, اس میں ایک اننون k کی ویلیو معلوم کرنی ہے. ول ہے y انٹرسیپٹ 2. اس کا y انٹرسیپٹ 2 کے برابر ہے. تو بیٹا یہاں پر ایکویشن کوشچن نمبر ہمارے پاس ہے, کوشچن لکھی ہوئی ہے kx - 3y اور یہ لکھا ہوا ہے 4k. اس میں آپ کو اننون k معلوم کرنا ہے. y انٹرسیپٹ کتنا دیا ہوا ہے 2. y انٹرسیپٹ کا مطلب ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے. اس پوائنٹ کا x کوآرڈینیٹ تو 0 ہو جائے گا, y کوآرڈینیٹ 2 ہو جائے گا. y انٹرسیپٹ کا مطلب ہے ایک پوائنٹ. یہ پوائنٹ اس لائن پر موجود بھی ہے. سبسٹیچیوٹ کر دیں گے. x مینز 0 ریپلیس کر دیں گے. -3 y کی جگہ 2 = 4k. تو بیٹا یہاں پر یہ -6 یہ 4 ملٹیپلائی ہو رہا ہے, ادھر آ کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. یہ k پڑھا جائے گا. -3/2 بی دا آنسر. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے اگر y انٹرسیپٹ دیا جائے تو اس y انٹرسیپٹ کو ایک پوائنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. وہ پوائنٹ آپ لائن کی ایکویشن میں ویریفائی کرا سکتے ہیں. اچھا بیٹا اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 29. کوشچن نمبر 29 میں کہا گیا ہے اف یہ لائن کی ایکویشن ہے ax + by + c = 0. کہا جا رہا ہے اگر b 0 ہو جائے تو یہ لائن پیرلل ٹو x ایکسس y ایکسس یا نن. b کی جگہ ہم 0 ریپلیس کر دیں تو یہ پورا فیکٹر 0 ہو جائے گا. ax + c = 0. ایک لائن کی ایکویشن لکھی ہوئی ہے. لائن کی ایکویشن میں ایکس وائی کانسٹنٹ ہوتا ہے. اس لائن کی ایکویشن میں y موجود نہیں ہے تو ہم y پر الزام لگاتے ہیں, کہتے ہیں یہ پیرلل ٹو y ایکسس ہے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 30 کہا جا رہا ہے ڈسٹینس آف اے پوائنٹ 2, -3 فرام y ایکسس. تو یہ کوشچن نمبر 30 ہم کرتے ہیں. کوشچن نمبر 30 میں ہم سے کہا جا رہا ہے کیا معلوم کرنا ہے, ہمیں ڈسٹینس معلوم کرنا ہے. ہمیں ڈسٹینس معلوم کرنا ہے آف اے پوائنٹ, ایک پوائنٹ سے y ایکسس تک کا. تو یہ پوائنٹ بنا لیتے ہیں. ایک پوائنٹ ہے 2,3 1 2 -3 کا مطلب 1 2 3. یہ پوائنٹ مل گیا آپ کو 2, -3. اب اس پوائنٹ کا ڈسٹینس معلوم کرنا ہے. بیٹا یہ x ایکسس ہے, یہ y ایکسس ہے,
डिस्टेंस मालूम करना है वाई एक्सिस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब बताओ ये डिस्टेंस तो 2 है, ये डिस्टेंस -3 है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर मिला आपको, ये डिस्टेंस आपको 2 यूनिट्स के बराबर हासिल हो गया। तो आप कह सकेंगे यहाँ इसका 2 जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन बताएं बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट की लाइन ये आ गई। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन y = mx हो जाएगा। अगर m पता चल जाए तो हम इसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट को बाइसेक्ट कर रहा है, और इसकी इक्वेशन y = mx। कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो, ये फार्मूला। अब देखो ये लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा का मतलब tan 135 डिग्री, tan 135 -1 के बराबर है। अब बेटा इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाले फार्मूले में, y = m की जगह -1 और x रिप्लेस कर देंगे, तो यू गेट y = -x। ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये आपके पास y = -x, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब देखें इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। ये आसान सा पार्ट है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ग्रेडियंट ऑफ लाइन का मतलब स्लोप ऑफ लाइन। एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। ये हमारे पास 2 पॉइंट आपको गिवन है, एक के कोऑर्डिनेट हैं 3,3p और दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 4,p² +1। ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है और ग्रेडियंट ऑफ लाइन इज़ -1। इसका ग्रेडियंट -1 के बराबर है। आपको p मालूम करना है। तो बेटा स्लोप का फार्मूला, क्या फार्मूला आपने पढ़ा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये फार्मूला आपके पास है। तो स्लोप की जगह -1 लिखेंगे, y2 - y1 p² +1 -3p हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 - x1 यानी 4 - 3 पढ़ा जाएगा। ये 1 लिखा नहीं करते, ये जवाब मिलेगा आपको p² -3p +1। बेटा इसको शिफ्ट कर देंगे, p² -3p, ये शिफ्ट कर देंगे प्लस का 2 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 2 के फैक्टर बनाए, ऐड करने पर 3p आ रहा हो, तो -2p -p +2 = 0। फैक्टराइज करेंगे, p की एक वैल्यू 2 आ जाएगी, p की एक वैल्यू जो है -1 आ जाएगी। तो यहाँ पूछा गया 1 2 1/2 AB, तो आप लिख सकेंगे इसका रिज़ल्ट AB के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 33 में अभी हमने एक्सप्लेन भी किया था कि आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये लाइन आप ड्रॉ करें, ये पैरेलल टू x एक्सिस हो, इसकी इक्वेशन क्या होगी। याद रखिएगा x एक्सिस की इक्वेशन y = 0 और पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन y = कांस्टेंट। तो ये y = कांस्टेंट इसका जवाब हो जाएगा। बेटा फिर देखें, कहा जा रहा है स्लोप ऑफ लाइन -2, स्लोप -2 है और y इंटरसेप्ट 3। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है एक लाइन है, उसका स्लोप जो है वो -2 के बराबर है। उसका स्लोप -2, स्लोप दिया हुआ है -2 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3 के बराबर है ना। स्लोप -2, आसान सा फार्मूला इसका होता है y = mx + b। m की जगह हम रिप्लेस कर देंगे -2x, b की जगह 3। तो ये ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा अरेंज कर लिया गया। अब ये 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला है, इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपको म्यू जवाब हासिल हो जाएगा। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है एंगल बिटवीन लाइंस और द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप 3। 2 लाइन्स हैं, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, एक लाइन का स्लोप 3 के इक्वल है। टू द लाइन फ्रॉम अ लाइन 3, एक लाइन 3 से स्टार्ट करना है, टू द लाइन एक और लाइन पे जाना है, एक और लाइन पे जाना है
उसका स्लोप किसके बराबर है 5, इसका स्लोप 5। मेजर ऑफ एंगल, एंगल बताएं फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप 3, एक लाइन से जिसका स्लोप 3 है, टू द लाइन, उस लाइन तक विथ स्लोप 5 जिसका स्लोप 5 हो, हमें एंगल बताना है। याद है आपको एंगल tan थीटा, ये बराबर है जहाँ ख़त्म हो रहा है इसके स्लोप को हम नाम दे दें m2, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो बेटा यहाँ पर m2 की वैल्यू 5, m1 की जगह 3, 1 प्लस ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। आपको थीटा मालूम करना है, ये tan इन्वर्स, ये लिखोगे 2, 15 प्लस 1 16, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, यू गेट 1/8। आई होप ये क्लियर है। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 37 में 3 पॉइंट गिवन है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है। यकीनन आप जानते हैं इनके फार्मूला, सेंट्रॉइड का फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इंक्लिनेशन ऑफ x एक्सिस, बताएं x एक्सिस कितना एंगल बनाता है। इंक्लिनेशन का मतलब एंगल बनाना, यकीनन वो एंगल 0 है तो आप 0 रिप्लेस कर देंगे। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x एक्सिस का स्लोप क्या होता है 0, और x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ये लाइन हमारे पास है, ये x एक्सिस है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर इन्फिनिटी, यहाँ पे ये आपके पास 2 लाइंस हैं, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, बताना है पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी। लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 5y माइनस 15, 3x माइनस 5y माइनस 15, 3x माइनस 5y माइनस 15। अब आपने एक पैरेलल लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है जो बिल्कुल इस जैसी होगी, उसमें भी 3x माइनस 5y और कांस्टेंट से अलावा कुछ और लिखा हुआ होगा। आप देखें ऐसी कोई इक्वेशन है जिसमें 3x माइनस 5y लिखा हुआ है? नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात होता ये है कि 3x माइनस 5y एग्जैक्ट ये इक्वेशन के बजाय इसका मल्टीपल आ जाता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6x, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 10y, और कांस्टेंट से हमारा कोई बिजनेस नहीं है, इक्वल टू 0। क्या ऐसी कोई इक्वेशन है? हाँ, 6x माइनस 10y प्लस 15, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चंस और इनका सॉल्यूशन थोड़ी हमने स्पीड में करा दिए। आप यकीनन पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, और एक रिवीजन भी है, और आपने टेस्ट अगर अटैम्प्ट किया है तो आपके एक भरपूर इंशाल्लाह स्टेट लाइन की चैप्टर की तैयारी हो चुकी होगी। इंशाल्लाह हम फर्दर टेस्ट से पहले आपको जो है कुछ एक्सप्लेनेशन लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे, फिर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस हमारे पास एडिशनल बच गए तो हम उसे यूट्यूब से जो है वो अपलोड कर देंगे, ताकि एक टेस्ट में आलमोस्ट एक चैप्टर कवर हो जाए, और एनईडी के टेस्ट तक जो मिड ऑफ अगस्त में है वहाँ तक हमारे मैक्सिमम चैप्टर्स जो है कवर हो जाए। बेटा दुआ है अल्लाह ताला आपको सारे इम्तहान में कामयाबी अता फरमाए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो मैथ्स की तैयारी जो है कर सकें। थैंक यू।